Kolhida na prostoru Baija Marea je prepoznata po našem istraživanju i radu. Ali je zanimljivo da mi nismo prvi koji smo kolhidu prepoznali baš na tom prostoru. Uspostavljajući saradnju sa Mirčeom Tiklanom, vođom tima rumunskih naučnika, geologa, koji su još 1991. u Bratislavi prikazali kartu sa Panonskim morem i lokacijom Kolhide. Oni su je tada prikazali na obali malog Panonskog mora sa nivom otprilike oko nekih 100 metara. Prikazali su oni i prostor Amazonki, baš u onom dijelu gdje smo ga i mi prepoznali. Između Halisa i Termodonta, ili današnjeg Tamiša i Moriša. Očekivali smo da i oni budu svjesni da argonauti plove po moru da bi stigli do Kolhide. Ali smo se iznenadili da u njihovim osvrtima na problematiku lokacije Kolhide oni dostavljaju podatke sa te karte i tvrde kako tad, u to vrijeme putanje argonauta, nije više tu bilo mora. I kako su argonauti plovili rekama i prikazali su to na ovoj karti. Osnovne tačke su nam zajedničke. Pravac putanje i sama lokacija, oni je izvode znači nešto malo vamo u niže predele u prostor Satu Marea, ali izostavljaju more. Srećom pa smo išli različitim putevima, a i dobili tako identičnu lokaciju sa različitim rezultatom. A onda smo došli još do rada velikog čehoslovačkog istraživača Sedlačeka, koji je još i pre njih baš u tom prostoru prepoznao prostor Kolhide. I to je iskazao njegov prijatelj Martin Hlupač u pripremljenom scenariju koji smo ekranizovali u našoj emisiji. Rekonstrukcija putanja argonauta po Jaroslavu Sedlačeku iz pera Martina Hlupača. Šta je zlatno runo? Teško da je to ostatak zlatnog govna, kako kaže mit. Mogu postojati dva objašnjenja. Ovčja koža se koristila za odvajanje čestica zlata od peska i tako dalje u procesu ispiranja žile od prirodnog zlata. Oboje ukazuje da je Kolhida sigurno bila bogata zlatom. Jason nije uspeo da ga kupi ili pribavi za zadatke koje je obavljao u službi kralja Eta, ubijanje zmajeva, džinova i tako dalje. Jednostavno ga je ukrao i sa sobom poveo kraljevu ćerku Medeju kao ljubavnicu ili taoca. Istorijska nauka smješta Kolhidu u podnožje Kavkaza, ali na tom području nema nalazišta zlata. Na drugoj strani Kavkaza, međutim, u Rumuniji zlato je bilo prisutno do nedavno. Sedlaček objašnjava reč Kolhida kao planinsku zemlju, a Kolhiđani kao jednostavno gorštaci. To je izvodljivo jer se u Rumuniji zlato kopa u planinama. Prema drugom mitu, otmica Medeje, zajedno sa još 3 žene, navodno je bila uzrok Trojanskog rata. Diodor je napisao da je Medeja odvela Jasona na mesto gde je Taurus čuvao zlatno runo i razgovarala sa njim na njihovom jeziku. Međutim, Taurus nije živeo na Kavkazu, već u Skitiji. A Skiti su, kao što smo već pomenuli u prethodnom poglavlju, živjeli u Mađarskoj i Rumuniji. Tada se Kolhida nalazila na istočnoj obali Karpatskog mora, Panonskog mora. Posle krađe i otmice, narod u Kolhidi je znao da će Grci tražiti najkraći put do kuće. Tako su presekli Moreuze oko ostrva Peuke, a to su današnje Zagaječka brda. Radi jednostavnosti iznosimo samo zaključke, a ne ceo postupak, i koristimo kartu Karpatskog mora sa nivoom vode oko 90 metara iznad nivoa mora, kako odgovara vremenu priče. I zauzeo ušće reke Ister, Dunav, što je onemogućilo povratak Grka. Argonauti bez apsolutno izlaza okrenuli su se nazad i pobegli morem na sever. Na kraju su uplovili u reku Rodan. Koja je to reka? Tačan izgovor RH je na starogrčkom HR, stoga se reka zvala Hrodan.
Nakon duže potrage otkrivamo da je trenutno ime reke Hornad. Argonauti su prema mitu veslali uz tok sve do njegovog izvora u istočnoj Slovačkoj. Tamo su prešli čamcem preko pregrade za vodu i drugom rekom stigli do Baltika. Putujući evropskom obalom prema mitu, zemljom Kelta, konačno su se vratili u Grčku. Izveštava se da su sa sobom poneli ćilibar i to se može naći na Baltiku. Kolhida na obali Panonskog mora po našem ili je u sklopu rečnog sliva po tumačenju rumunskih istraživača ili na obali mora po Jaroslavu Sedlačeku. Presek naših saznanja. Naših saznanja o prošlosti Panonske nizije i njenog cikluskog obnavljanja i nestajanja Panonskog mora. Kada smo objavili prethodnu emisiju, desio se neverovatan sinhronicitet, splet slučajnosti koji verovatno i nije baš slučajan. Tog dana objavljaju članak o jednom otkriću koje je čekalo neko vreme da ga objave. Na lokalitetu Grmošina Kosa kod Pančeva tokom zaštitnih iskopavanja 2019. godine u okviru radova na trasi magistralnog gasovoda pronađena je keramička urna koja je tek nakon konzervacije otkrila svoj sadržaj. U njoj se nalazio zlatni nakit ukupne težine oko 127 grama. On nije pronađen dok nije izvršena konzervacija. Nakit čine tanko kovane naušnice i karike izgrađene tehnikom iskucavanja, što ukazuje na visok nivo metalurške veštine. Po obliku i karakteristikama utvrđeno je da potiče iz 13. veka pre nove ere, odnosno iz prelaza srednjeg u kasno bronzano doba. Nakit je najverovatnije predstavljao porodičnu ostavu i mogao je biti nošen u to vreme i od strane muškaraca i od strane žena, pri čemu su pojedini elementi verovatno bili deo odeće, a ne isključivo nakit u užem smislu. Samo otkriće neko vreme ležalo u tajnosti iz bezbednosnih razloga, a potom je nakratko predstavljeno javnosti u Narodnom muzeju. I pored ove urne na lokalitetu su pronađeni i ostaci stambenih objekata, keramike, metalni predmeti, kao i grobovi i skeleti, što potvrđuje da je reč o značajnom arheološkom kompleksu čije istraživanja još traju. Ali najzanimljiviji deo koji se poklapa sa pričom iz naše prethodne emisije, a objavljen je istog dana u tom članku, je da su arheolozi izjavili da je zlato aluvijalnog porekla, to jest da je nastalo ispiranjem iz potoka i reka i da potiče sa Karpata. Analizom je to potvrđeno. I onda su to spojili sa pričom o putovanju Argonauta i zlatnom runu. Dakle, arheolozi su zlato povezali sa pričom o zlatnom runu i Argonautima, ono što smo mi pomenuli u emisiji kao način ispiranja zlata, i povezali su Karpate i Argonaute. U toj prethodnoj emisiji pomenuli smo i nalaze zlatnih predmeta iz zone Baja Mare, ali nismo pomenuli da postoje naučni radovi koji potvrđuju njihovo takozvano aluvijalno poreklo, to jest da su napravljeni od zlata koje je nastalo ispiranjem, i iz radova veće grupe rumunskih i drugih naučnika za koje smo linkove stavili u opis emisije, vidi se da je zlato korišteno za izradu predmeta iz bronzanog doba, nakita, prstenja, ukrasa za kosu, raznih pločica, narukvica i tako dalje, iz okoline Baja Mare, i da je to zlato aluvijalnog porekla. Ovo zlato je opisivano kao mešavina malih grumena i zlatne prašine koji su spajani zagrevanjem i udaranjem čekićima. Kao ključni dokaz za aluvijalno poreklo navodi se prisustvo kalaja koji je pronađen u praktično svim ispitanim predmetima iz ovog perioda. Pretpostavka naučnika je da su predmeti često izrađivani primitivnim, takozvano primitivnim tehnikama sinterovanja, da nisu potpuno topljeni na nešto nižoj temperaturi, da su grejani od tačke topljenja zlata, a da su spajani udarcima čekića. Osim kalaja, prisustvo malih dodataka minerala kao što su kasiterit, halkopirit i pirit u tim zlatnim predmetima dodatno potvrđuje upotrebu zlata ispiranog iz potoka i reka,
koje nije bilo potpuno prečišćeno ovim načinom obrade. Sa našim istraživanjima možete se detaljnije upoznati kroz 2 knjige. Tvrđava na Banovom brdu kapija Troje, knjiga Ilije Ogorelice, predstavlja rezultat više od 1 decenije istraživanja, u kojoj se stihovi Ilijade i Odiseje upoređuju sa konkretnim topografskim odlikama prostora oko Beograda, istorijskim izvorima i drugim proverljivim podacima. Zlatnoruna Apolonijeva Argonautika je zajedničko delo više autora i otvara mogućnost da se stvarna putanja najslavnijih moreplovaca antike sagleda kroz novu perspektivu. Oslanjajući se na same epove, na dela antičkih i srednjovekovnih pisaca, od kojih smo mnoge sami preveli, kao i na arheološke i geološke nalaze i živa predanja iz svih srpskih krajeva, knjiga gradi čvrstu i logički zasnovanu hipotezu o kretanju Argonauta. Više o ovim izdanjima možete pronaći na našem sajtu trojasrbija.com, gdje ih možete i poručiti.